पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, नोबल इनाम का हकदार। दुनिया भर में आसाबी जंग का स्विट्जरलैंड की खूबसूरत फ़ज़ा में फ़ी अलहाल ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ी अलहाल इसलिए तहरीर किया है कि अमरीकी सदर इसराइल के दबाव में फिर न कोई मसला खड़ा कर दे। मगर दुनिया जिस अमन की मुंतज़र थी वो पाकिस्तान की अमन के लिए दिन रात की कोशिशों से मुतहारिब एक जगह जमा हो गए। हाथ न मिलाना, ग्रुप फोटो ना बनवाना सब सानवनी चीजें हैं। दुनिया की तारीख पर पहला अजीम काम हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये बयान जाहिर करता था जिसमें उन्होंने कहा था किसी एक शख्स का भी जानी नुकसान तकलीफ दे है। पाकिस्तान की कोशिश में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और सरगर्म वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिशों ने न सिर्फ जंग के बादलों को मजीद बरसने से रुकवा दिया बल्कि दुनिया को मौका फराहम कर दिया कि वो जिस माशी बहरान का सामना कर रहे थे वो थम गया है। अब वो अपनी मईशत की बेहतरी की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों में पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब का साथ भी रहा है। जिस नोबल इनाम का जिक्र होता है इसका हकदार उस वक्त पाकिस्तान है चूंकि इससे बड़ा मुआहदा और अहम काम इस अर्ज पर कभी ना हुआ। दौरान मुतवक्के मुज़ाकरात के दौरान जब ईरानी वफ़द के सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाथ मिलाकर किसी बात पर वापस चले गए, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेहरे के तासुरात देखे जा सकते थे। उन्होंने फौरी ईरान से बातचीत के कोऑर्डिनेटर वज़ीर दाखिला की तरफ इशारा किया और वो फौरी ईरानी वफ़द के पास गए और ईरानी वफ़द वापस आ गया। ये मंजर दुनिया ने देखा। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरात से दोचार किया बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और बैन अल-अक़वामी सिफारतकारी पर भी गहरे असरात मरतब किए। ऐसे नाजुक माहौल में पाकिस्तान ने एक मोहतात, मुतवाज़िन और फ़ाल सिफारती हिकमत अमली इख्तियार करते हुए खुद को एक जिम्मेदार इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाने की कोशिश की। ये हकीकत है कि अगरचे पाकिस्तान इस तनाज़ो का बराह रास्त फरीक नहीं था, ताहम सिफारती मैदान में इसकी हैसियत और अहमियत नुमाया तौर पर बढ़कर सामने आई। अमरीका, जो इसराइल का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, इस कशीदगी में एक अहम किरदार अदा करता रहा। इस सूरत हाल ने दुनिया भर में ये खदशात पैदा किए कि कहीं ये तनाज़ो एक वसी इलाकाई जंग में तब्दील न हो जाए। खित्ते के बेशतर ममालिक को ये एहसास था कि अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तिजारत, तेल की तरसील और बैन अल-अक़वामी सलामती भी मुतासिर होगी। पाकिस्तान ने इब्तिदा ही से किसी एक फरीक की खुली हिमायत करने के बजाय तहम्मुल, मुज़ाकरात और सिफारती हल पर जोर दिया। इस्लामाबाद ने अपने सरकारी बयानात में बैन अल-अक़वामी क़वानीन, रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने बैक वक्त मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई ताकतों के साथ अपने रवाबित बरकरार रखे। एक तरफ ईरान के साथ मजहबी, सकाफती और सरहदी ताल्लुकात मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीका के साथ तवील अलमुद्दती सिफारती और इक्तिसादी रवाबित भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। बैन अल-अक़वामी सिफारती हलकों में ये तासुर मजबूत हुआ कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान राबतों और पैगामात की तरसील में तमीरी किरदार अदा किया। अगरचे ऐसे मामलात अक्सर पर्दा रहते हैं, लेकिन सिफारतकारी की दुनिया में खामोश कोशिशें ही बाज़ औक़ात बड़े नताइज पैदा करती हैं। पाकिस्तानी क़ियादत ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं के साथ राब्ते किए और कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। यही वजह है कि आलमी मीडिया और सिफारती मुबस्सरीन ने पाकिस्तान के किरदार को मुस्बत अंदाज में देखा। ये बहरान पाकिस्तान के लिए अपनी सिफारती सलाहियतों को उजागर करने का एक मौका साबित हुआ। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान माशी मुश्किलात और सियासी चैलेंजेस का सामना करता रहा है, लेकिन इस बहरान के दौरान उसकी खारजा पॉलिसी निस्बतन मुतवाज़िन और हकीकत पसंदाना नजर आई। अमन के लिए कोशिशों में पाकिस्तान ने यह पैगाम दिया कि वो सिर्फ जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क ही नहीं बल्कि वसीतर इस्लामी दुनिया और मशरिक़ वस्ता के मामलात में भी मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए।
بعض ممالک نے سخت موقف اختیار کیا جبکہ بعض نے محتاط سفارتکاری کو ترجیح دی۔ پاکستان نے جذباتی نعروں کے بجائے عملی سفارتکاری کو اہمیت دی اور امن و استحکام کے اصولی موقف کو برقرار رکھا۔ اس حکمت عملی نے پاکستان کو ان ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا جو تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سیاسی ذرائع پر یقین رکھتے ہیں۔ سفارتی سرگرمیوں کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کسی ملک کی اقتصادی ساکھ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب کوئی ملک عالمی بحرانوں میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا ہے تو بین الاقوامی سرمایہ کار، مالیاتی ادارے اور شراکت دار اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ متحارب نے جنگ نہیں جیتی، یہ فتح پاکستان کی ہے۔ اب یہ ہمارے متعلقہ اداروں کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی اس حیثیت کو ملکی معیشت کی مضبوطی اور بیرون ملک سرمایہ کاروں کے سامنے اپنی اس حیثیت کو کس طرح اپنے ملکی معیشت کی مضبوطی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کو اقتصادی تعاون، تجارتی معاہدوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے استعمال کرے۔ امن مذاکرات کے بعد بھی خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، مگر پاکستان نے اپنی حیثیت کو جس طرح عروج پر پہنچایا ہے، اس پر قائم رہتے ہوئے اب توجہ ملک کے اندر مہنگائی، گورننس کے مسائل پر توجہ دے، چونکہ اندرون ملک ہر ادارہ رشوت پر کام کر رہا ہے، جو عوام میں ملک دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز، ٹی وی اینکرز جو مالی فوائد کے لیے اپنے چینلز بنائے بیٹھے ہیں، وہ روتے ہیں کہ آج بھی اڈیالہ 9 مئی والوں کی تعداد اس ملک میں زیادہ ہے اور اڈیالہ کا دروازہ کھلنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ تعداد کی بات کی جائے تو وہ یہ نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری آبادی کا 37% حصہ ناخواندہ ہے، اور یہی ناخواندہ آبادی جھوٹ پر مبنی ان کے ویلاگ دیکھ اور سن کر اپنی رائے بناتے ہیں۔ اگر موجودہ حکومت مہنگائی پر بھی قابو پا لے، ضروریات زندگی کے اداروں میں نیچے سے اوپری سطح پر کرپشن اور بد انتظامی پر قابو پا لے، تو عالمی سطح پر سفارتی کامیابی حاصل کرنے والی حکومت ملک کے اندر بھی سرخرو ہو جائے گی۔ بیرون ملک سے یوٹیوب چینلز بنا کر نازیبا خبریں پھیلانے والوں کا شاید حکومت کوئی تدارک نہ کر سکے، مگر ملک کے اندر کے فتنوں کو تو روک سکتی ہے، جو آزادی اظہار کا سہارا لے کر عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر حکومت عوامی مسائل کو ایسا حل کرے کہ وہ نظر بھی آئیں، منفی پروپیگنڈہ بازوں کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ پاکستان کی امن کو کوششوں کے دوران ہمارے پڑوسی جو پاکستان کو ہر وقت دہشت گرد ہونے کا پروپیگنڈہ کرتا ہے، اس کے لیے یہی سوال ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا؟